आप देख रहे हैं देश का विशाल नेटवर्क इंडिया टीवी लाइव, सच्चाई की सही आवाज। प्राथमिक शाळा निलेश ठुमर आज जीथोड़ी प्राथमिक शाळा खाते 10મી ઓગસ્ટ એટલે આપણા માટે ભવ્ય સિંહ દિવસની ઉજવણીનો દિવસ આજે જીથોડી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો દ્વારા વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે સિંહના મોરા પહેરી અને ગામની શેરીઓની અંદર ભવ્ય રેલી કાઢવામાં આવી। આ રેલીની અંદર શાળાના શિક્ષકો, બાળકો, ગામના સરપંચશ્રી, એસએમસીની ટીમ અને આ ગ્રામજનો જોડાયા। ત્યારબાદ રેલી પૂર્ણ થયા બાદ तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा आगामी दिवसों में ज्यारे आपणे सौ साथे मळी अने आजादीनो पर्व उजवी रह्या छीए त्यारे हर घर तिरंगा यात्रानुं पण सुंदर मजानुं आयोजन शाळाना बाळको द्वारा कर्युं। सौ ग्रामजनो, ग्रामना आगेवानो सहभागी थया। सौनो आ तके खूब खूब आभार, अभिनंदन। भारत माता की जय। देश और प्रदेश की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी लाइव, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे।